જોશે એટલે प्रथम આપણે 3 વાર નમન કરવાનું હોય ત્રિશરણ પંચશીલ બતાએ શીલકરણ કરવાનું પછી થોડુંક આપણે ટૂંક સમયમાં જ ધમ્મદેશને આપું તો બધા હાથ જોડો એમાં પર એના ઉપર બેસો સિસ્ટમ એના ઉપર બેસવાનું હા ઘૂંટના પર બેસો જેને ફાવતું નહીં હોય એને પાલખી મારીને બેવાનું બોલ बुद्धं नमामि एक साथ होना चाहिए धम्मं नमामि संघं नमामि ये मारी पाछळ गाय बोलવાનું नमो तस्स भगवतो हरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो हरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो हरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तीसरणगमन संपूर्णं ये नहीं बोलो हंते फरीते बोलो अहं हंते आनातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमच्च प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि तीसरणेन सति पंचशीलं धम्मं साधुकं सुलिखितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेत साधु 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 नमन करो बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि ठीक ठीक।